салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 13 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. кушта шудани зоҳир ва хурсанди чашмкабуд ва боздошт 10 тан аз ёрони онҳо. муслим шерзамонов бародари алим шерзамонов дар хорух дастгир шудааст. саймумин маҳдиевро баъди депортатсия шуданаш аз русия дар кӯло бо рақсу суруд пешвоз гирифтанд. тарғиботи гадоӣ дар ютуб ва хавфи мӯд шудани он. ҳушдори ғарибшо ва тоҳирӣ. 17 нафар бо дипломи аъло имсол қариб 1900 донишҷӯ донишгоҳи тиббии тоҷикистонро хатм карданд. ҳалокати чӯпон бо 15 сар чорво аз зарби раъду барқ дар сағри дашти дарвоз. худкушии як сокини 55-солаи ноҳияи рошқалъа дар дарёи шоҳдара. ва акнун тафсилоти хабарҳо. маркази матбуоти ситоди байни идоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шоми 12 июн кушта шудани Хурсанд Мазоров ва Зоҳир Раҷабов ду лидери ғайрирасмии ин вилоятро дар натиҷаи як амалиёти махсус тасдиқ кард. ситод гуфт дар ҷараёни ин амалиёт 10 нафари дигар ки онҳоро мақомот алоқаҳои ҷиноятии Мазоров ва Раҷабов ном мебаранд дастгир шуданд. ситод онҳоро саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ ном бурда ва гуфт Мазоров Хурсанд соли таваллудаш 1972 бар асоси 11 моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раҷабов Зоҳир соли таваллудаш 1972 бар асоси 8 моддаи кодекси ҷиноятӣ айбдор мешуданд, вале бо вуҷуди даъватҳои батакрор ба бозпурсӣ ҳозир намешуданд. ҳангоми чорабиниҳои дастгиркунии Хурсанд Мазоров ва Зоҳир Раҷабов ба талаботи воҳидҳои таъиноти махсус дар бораи ихтиёран супоридани худ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ итоат накарда, муқобилати мусаллаҳона нишон дода, дар натиҷаи оташи ҷавобӣ ҷинояткорон безарар гардонида шуданд. гуфта мешавад дар иттилоияи расмӣ тасдиқи ин фарзия тавассути манобеи дигар имкон надорад, вале пойгоҳи Памир Дейли Ньюс хабар дод ки дар ҷараёни амалиёти вижа дар маҳаллаи УПД Хурсанд Мазоров ва Зоҳир Раҷабов барои он ки зинда ба дасти мақомот наафтанд, худро бо норинҷак таркониданд. ситод мегӯяд дар ҷараёни амалиёти рӯзи 12 июн аз ҷои ҳодиса миқдори зиёди силоҳ ёфт ва мусодира шудааст. тафтиши ин иттилои ситоди байни идоравӣ тавассути манобеи дигар имкон надорад. Хурсанд Мазоров ва Зоҳир Раҷабов лидерҳои ғайрирасмии маҳаллаи Тирчид ё УПД-и шаҳри Хоруғ ба шумор мерафтанд. Хурсанд Мазоров маъруф бо лақаби Чашмкабуд қаблан ронандаи Имомназаров як фармондаи собиқи мухолиф ин буд. баъди кушта шудани Имомназаров дар моҳи августи соли 2012 роҳбарии афроди ӯ ба дасти Музофиров гузашт. қаблан сокинони Хоруғ хабар доданд ки нирӯҳои қудратии маҳаллаи УПД-ро муҳосира гирифта тамоми роҳҳои ба тарафи онро бастанд ва афроди ниқобпӯш хона ба хона гашта Хурсанд Мазоров, Зоҳир Раҷабовро ҷустуҷӯ доранд. ба гуфтаи сокинон аз ҷониби УПД садои тирпорон ҳам ба гӯш мерасид, вале ба сабаби баста будани роҳҳо душвор буд муайян кард ки онҷо чӣ мегузарад. ёдовар мешавем як рӯз қабл ду лидери дигари ин минтақа Мунаввар Шамбӣ ва Толиб Аёнбековро дастгир карданд. манобеи бомдод гуфтанд ки Толиб Аёнбеков ва Мунаввар Шамбиев субҳи 11 июн барои суҳбат ба мақомот даъват шуда буданд, вале дигар барнагаштанд. ба дунбол сокинони Хоруғ аз тирпарониҳо дар маҳаллаи Хилибзавод хабар доданд. сокинон ҳамчунин хабар доданд ки нирӯҳои Алфа ва дигар воҳидҳои вижа роҳҳои ба тарафи ин қисмати Хоруғро масдуд карданд. баъдан хабар омад ки мақомот Ниёшоҳ Гулобов як сокини маҳаллаи Безмичи шаҳри Хоруғро ки дар байни ҷавонон нуфузи зиёд дошт низ дастгир карданд. ситоди байни идоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шоми 12 июн хабар дод ки рӯзи якшанбе дар ҷараёни амалиёти махсус дар шаҳри Хоруғ Муслим Шерзамонов бародари Алим Шерзамонов муовини раиси Паймони Миллӣ як эътилофи феълан дар Тоҷикистон мамнӯи нирӯҳои оппозитсионӣ низ дастгир шудааст. бино ба иттилои расмӣ дар ҷараёни амалиёт ки бо кушта шудани ду лидери ғайрирасмии маҳаллаи УПД Хурсанд Мазоров ва Зоҳир Раҷабов анҷомид, 10 нафари дигар аз ҷумла Муслим Шерзамонов дастгир шуданд. ситод ин 10 нафарро алоқаҳои ҷиноятии Мазоров ва Раҷабов ном бурда гуфт ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии 2 нафари онҳо Имомназар Шоиширинов 2 адад автомат Калашников бо 3 тирдон ва аз хонаи Муслим Шерзамонов 1 адад автомат ва 2 норинҷак ёфтанд ки тибқи талаботи қонун мусодира ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуд. вале Алим Шерзамонов ки ҳоло дар Полша ба сар мебарад ва мақомот қаблан онро баробариву раҳнамоӣ ва ҳатто маблағгузории эътирозҳои Хоруғу Рӯшон
айбдор карда буданд. иддаои мақомот дар бораи алоқаи ҷиноии Мазоров ва Раҷабов будани бародараш амин тавр дар хонааш яроқ доштани ӯро қатъиян рад мекунад. алим Шерзамонов ба пойгоҳи хабарии Бомдод гуфт бародараш Муслим Шерзамоновро ки 56 сол дошт ва дар маҳаллаи Бархорух зиндагӣ мекард, субҳи 12 июн барои бозпурсӣ ба мақомот даъват карданд ва ӯ аз бозпурсӣ дигар барнагашт. аллакай баъди боздошти Муслим аз мақомот ба хонааш омада гӯё автомат ёфтанд. магар одаме ки ба бозпурсӣ даъват шудааст дар хонааш силоҳ пинҳон карда меравад. баъди куштани Боқир ки дар Бархорух ҷуръат мекунад ки дар хонааш силоҳ нигоҳ бидорад, мегӯяд Шерзамонов. ба гуфтаи ӯ бародараш дар замони фармондеи қисми низомии марзбонӣ будани Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров дар Мурғоб раиси ситоди он қисми низомӣ будааст, вале хеле сол боз аз хидмати ҳарбӣ канор рафта як ширкати хурди сохтмонӣ дошт ва бо ҳамин роҳ зиндагиашро таъмин мекард. Муслим узвияти ягон гурӯҳи сиёсӣ ё ҷиноӣ набуд. ягона ҷинояти вай ин буд ки бародари ман аст, мегӯяд Алим Шерзамонов. алим Шерзамонов дар гузашта яке аз раҳбарони ҳизби мухолифи социал-демократ аз соли 2017 ба Лаҳистон паноҳ овардааст. мақомот моҳи май чандин бор ӯро ҳамроҳи Боқир, генерал Холбаш Холбашев ва ҳамсари собиқи ин генерал Улфатхоним Маҳмадшоева ба ташкилу раҳбарии эътирозҳои хоруғу рӯшон айбдор карданд. вале Шерзамонов ин иттиҳомотро рад карда гуфт мақомот ба хотири сафед кардани аъмоли худ мехоҳанд пӯи ӯ ва паймони миллиро ба аводиси Бадахшон бичаспонанд. субҳи 13 июни соли 2022 размандаи 25-солаи ММА ва қаҳрамони видеои машҳури Москва метро Люблино Работаим Саймумин Маҳдиевро дар зодгоҳаш шаҳри Кӯлоб дар ҷануби Тоҷикистон бо рақсу суруд пешвоз гирифтанд. Маҳдиевро шаби гузашта аз Русия ба Тоҷикистон депортатсия карданд. дӯстони Саймумин ба идораи пойгоҳи хабарии Бомдод видеое фиристоданд ки дар он лаҳзаи ба хонаашон расидани варзишгар сабт шудааст. дар навор дида мешавад ки дар тӯли роҳи Саймумин то расиданаш дар даруни авлӣ ҳамчун пояндоз сӯзанӣ партофтанд. дар видео ҳамчунин дида мешавад ки Саймумин Маҳдиев аз дасти бибиаш дошта таҳти навои мусиқию рақси мардум ба ҳавлияшон медарояд ва рӯи кате ки барои омадани ӯ ба болояш курпачаҳои нав партофтанд мешинанду як ҷиянҳояш дар гирди ӯ ҷамъ мешаванд ва ба оғӯш мегиранд. ба гуфтаи дӯстонаш Саймумин ҳоло дар хона дар паҳлӯи наздиконаш истироҳат дорад. шоми 12 июн хабар расид ки Саймумин Маҳдиевро аллакай шаби 12 ва 13 июн тавассути ҳавопаймои ширкати Уралские авиалинии аз тариқи фурудгоҳи Домодедово ба шаҳри Кӯлоб депортатсия карданд. худи варзишгар аз дохили автобусе ки ӯ ва як гурӯҳи дигари муҳоҷирони тоҷики депортатсия шударо ба фурудгоҳ мебарад, чанд бор ба пахши мустақим баромада ва аз мухлисонаш хост ки барои ӯ бепарво бошанд. Саймумин Маҳдиевро кормандони пулис дар Москав рӯзи 26 май ба далели сабти ном надоштанаш боздошт карданд. аллакай як рӯз баъд яъне 27 май додгоҳи минтақаи Лефортоваи пойтахти Русия Маҳдиевро дар вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират гунаҳгор дониста 5000 рубл ҷарима баст ва ҳам ҳукми ихроҷашро баровард. баъди чунин ҳукм ӯро аз додгоҳ рост ба боздоштгоҳи муҳоҷирон бурданд. Саймумин Маҳдиев 20 сентябри соли 1996 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омада то кунун дар майдонҳои касбии ММА 3 набард анҷом додааст. ӯ мебоист рӯзи 11 июн бо қоидаҳои бокс дар мусобиқот ба майдон мебаромад, вале ин набард лағв шуд, чунки варзишгари тоҷик дар ин рӯз дар боздоштгоҳи муҳоҷирон мунтазири депортатсия буд. Саймумин Маҳдиев ва мураббиаш Резвон Ушурмаҳмадов соли 2021 дар пайи дар шабакаи TikTok нашр кардани видеое ба номи Москва метро Люблино Работаим машҳур шуданд. ин видеои кӯтоҳ беш аз 300 миллион тамошобин ҷамъ овард ва дар ҳавои он одамони машҳур ҳамчунин дастаҳои футболи Зенит, ЦСКА ва Локомотив видеоҳои худро нашр карданд. шӯҳрати видеои бачаҳои тоҷик ба берун аз Русия ҳам рафт ва дастаи шӯҳратёри Реал ва Ла Лига низ дар ҳавои он видеоҳо худро ба бозор бароварданд. ин нахустин мавриди аз Русия ихроҷи варзишгарони зодаи Тоҷикистон нест. моҳи декабри соли 2021 пулиси Москав варзишгари ММА аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Чоршанбеевро бо баҳонаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ боздошт кард ва бо ҳукми додгоҳ ӯро ба Тоҷикистон депорт карданд. Чоршанбеев барои расидан ба ватан дар фурудгоҳи Душанбе ба ҳабс гирифта шуд. ахиран додгоҳи ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе ӯро ба 8 солу 6 моҳи зиндон маҳкум кард. тафтишот ва додгоҳ як видеои ӯро ки дар рӯзҳои эътирозҳои моҳи ноябри соли 2021 дар Хоруғ нашр шуд, ҳамчун даъват ба тағйир додани сохти конститутсионӣ арзёбӣ карданд.
ولی خود چهارشنبیف این را رد میکند و میگوید که فقط طلب عدالت کرده بود. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. روز 11 ایون سال 2022 در تالار سینو دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا چهاربینی تنتنوی بخشیده به ختم امساله برگزار شده است. در این مراسم وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده و رکتور دانشگاه محمدشاه گلزاده به ختم کنندگان فاتحه راه دادند. گفته میشد سال 2022 دانشگاه طبی تاجیکستان را 1518 دانشجو از خود این جمهوری و 356 دانشجوی خارجی ختم کردند. در اطلاعیه خدمات مطبوعات رکتور دانشگاه تاکید شده است که امسال 17 دانشجو صاحب دیپلم اعلی شدند. از 1874 ختم کننده از فاکولته طبی 1164 نفر، از فاکولته پدیاتری 96 نفر، از فاکولته استوماتولوژی 166 نفر، از فاکولته فارماسیفتی 63 نفر و از فاکولته طبی پروفیلاکتیکی 29 نفر امتحان ختم را با موفقیت سپریده صاحب دیپلم شدند. از تعداد عمومی ختم کنندگان 253 نفر طبق کوت پرزیدنتی تحصیل میکرده است. جمال الدین عبدالله زاده و محمدشاه گلزاده در سخنرانی‌های خود ذکر کردند که امروز دستپروران دانشگاه طبی تاجیکستان در بیشتر از 50 کشور دنیا کار و فعالیت دارند که این باعث افتخار ماست و برای بلند برداشتن آبروی و نفوذ وطن و ملت عزیزمان در عرصه بین المللی مساعدت میکند. نباید فراموش ساخت که ختم دانشگاه این هنوز سرشوی راه است. برای طبیب حاذق و دانشمند و مشکل کشای هزاران نفر نیازمندان گشتن باید من بعد نیز آموختن و تجربه اندوخته همکسبان کلانسال را از بر نمودن شیوه اساسی کار و فعالیت میگردد، زیرا تنها در عمل تطبیق نمودن دانش‌های طول 6 سال از بر نموده غمخوار و مشکل کشای بیماران و نیازمندان گشتن درجه کسبیت را معین می نماید و به باوری و اعتماد، اخلاص و اعتقاد مردم برده می رساند. تاکید شده است در گزارش نشر شده در سامانه دانشگاه. سالهای آخر برخی کادرهای ساحه تندرستی تاجیکستان را در دیگر مکتب‌های عالی از جمله در دانشگاه ملی نیز تیار می‌کنند و در دنقره نیز دانشگاه طبی تشکیل شده است. ولی باز هم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا بزرگترین مکتب عالی برای تکمیل ساحه تندرستی تاجیکستان با کادرهای نو باقی میماند. شیرینکار شناخته تاجیک بختیار رحیموف که با تخلص غریبشو معروف است، در برنامه ناگفته و در کانال ارزو اسوف در یوتیوب از افزودن موردهای سوء استفاده قلابی از دست خیر مردم بخصوص از مهاجران تاجیک اظهار نگرانی کرد. ژورنالیست حفیظالله طاهری باشد از آن در تشویش است که فرهنگ گدایی و بیچاره‌نالی در یوتیوب به مود تبدیل می شود و حتی شیرینکارهای شناخته بوی پول را فهمیده صحنه‌های هجویشان را یک طرف پرتافته همه به تهیه و پخش ویدیوهای بیچاره‌نالی گذاشتند. به عقیده غریبشو و طاهری سوء استفاده از حس رحم و شفقت مردم بخصوص از جانب قلابانی که در اصل نیازمند هم نیستند در نهایت باعث دلسر شدن و از هر نوع کار خیر و کمک به اشخاص در واقع محتاج دست کشیدن مهاجران و دیگر مردم دست به خیر شده میتواند. غریبشو در این باره از مهاجران ستایش کرد که با چه عذابی در زیر تعقیب و اذیت دائم پلیس روسیه در آن ملک مسافرت پول پیدا میکنند و باز از حق خود و فرزندان خود قسمی را جدا کرده سفر کارهای خیر میکنند. ولی غریبشو از آن اظهار تشویش کرد که بسیاری ها از این سوء استفاده کرده ایستادند و طلبندگی مود شده ایستاده است. غریبشو از جمله گفت به قول نیازمندان چون که همه آنها نیازمند نیستند، موردهایی را میدوند که مخصوصا چند روز رفته در یگان ویرانه زندگی میکنند تا یگان بلاگر اومده زندگی سخت آنها را به نوار بگیرد و برایشان پول جمع کند. از چندین که شنیدم که برخی طلبنده ها حتی کودک های خردسال را به قول اجاره میگیرند و تا مردم دلش بیشتر بسوزد و به آنها پول بیشتر خیر کند. وزارت کارهای داخله الکی چند گدای را دستگیر کرد که خود را معیوب و نمود کرده طلبندگی میکنند، ولی وقتی رید میلیسه ها رو دیدند این طلبنده های گویا به دست و پا یک بار دست و پا برآوردند و از عروبچه معیوبی خسته چنان گریختند که شیرینکار شناخته گفت پهلوی دیگر مسئله نظارت پول‌هایی است که توسط محرک‌های خیریت جمع می‌آورند، میبرند و یک تیپه پول را در پیش اون نفر محتاج میریزند و کسی نمیدوند که چند سوم جمع شد و از آن چند سومش را به این محتاج دادند و چند سومش در دست دیگران ماند. ژورنالیست تاجیک حفیظالله طاهری نیز در یک مطلب با نام تغییر گدایی از طریق یوتیوب و خوف مود شدن آن در صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان می نویسد. متاسفانه حالا در سگمنت تاجیکی یوتیوب
ویدیوهای از همه سیربیننده که برخیش تا 9 میلیون تماشابین جمع میکنند ویدیوهایی است که به تعبیر طاهری مویت بیچاره حالی دارند. او می نویسد معرکه های خیر اونقدر پرتماشابین و پردرآمد شدند که حتی بسیاری از شیرینکارهای تاجیک تهیه و نشر صحنه‌چه های هجوی را یک طرف پرتافته دو دسته به تهیه و نشر چنین ویدیوهای بیچاره‌نالی پرداختند. حفیظالله طاهری در برخی موردها این معرکه های کمک را موثر مینامد. از جمله از سرنوشت راننده اتوبوس از نویه ورزاب نظر نظروف یادرس می شود که از سبب بیناسی در روز یکم ماه رمضان 7 ماشین تاکسی را با اتوبوس پخش کرد و وقتی حجم ضرر رسانیده‌اش بیش از 300,000 برآورد کردند دست و دلش را از جهان شست. آن وقت بعد نشر ویدیوی قربان نعمتوف یک شیرینکار گروه عربشاه و دیدن کلبه ویرانه‌ای که اویله آن راننده بیچاره زندگی میکرد شرکت رخش تاکسی پرداخت این همه ضرر را پورا بهوده گرفت و مردم آنقدر به این خانواده خیر کردند که به قول بلاگرها آنها اکنون میتوانند به جای این کلبه ویرانه یک خانه نو بسازند. بشبه این عمل بلاگران را میتوان خوب گفت زیرا ماست توسط نوار آنها قهرمان مطلب از مشکلی که شاید برای برطرف کردنش سالها محنت میکرد خلاص شد. ولی بدی کار در آن است که بعضی از قلابان میتوانند برای دریافت پول مفت خود را بیچاره و محتاج وانمود کنند. می نویسد طاهری ولی اگر برخی کاربران از چنین موقع پشتیبانی میکنند گروه دیگر بر اینند که نباید تنها به این دلیل که چند نفر میتوانند با احساس رحم و شفقت مردم بازی کنند و یا از دست خیر مردم سوء استفاده کنند در راه خیر و سخاوت مانع گذاشت، بخصوص در شرایط فقیر کشوری چون تاجیکستان که شماره مردم نیازمندش در واقع زیاد ولی دست دولت از رسیدگی به احوال قشرهای محتاج اهالی خیلی کوتاه است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 ایون سال 2022 خبر داد که طی روز گذشته در قلمرو ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان ضرب رعد و برق باعث هلاکت یک چوپان با 15 سرچاروایش و جراحت برداشتن یک زن دیگر شده است. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 ایون هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه سفیدسنگ در حدود جماعت صخره‌دشت ناحیه درواز رعد و برق روی داده از ضرب آن یک چوپان 27 ساله از ناحیه بلخی ولایت ختلان به هلاکت رسیده است. بر اثر این آفت طبیعی 15 سرچاروا نیز نابود شدند. همچنین در همین روز یک زن 43 ساله را در دهه صخره‌دشت ناحیه درواز در روی حولیش رعد و برق زده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت این زن را در بیمارستان ناحیه درواز بستری کردند. بنا به آمار رسمی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در طول سال 2021 در قلمرو تاجیکستان 359 حادثه فوق‌العاده طبیعی روی داده است که این نظر به 213 چنین حادثه در سال 2020 64% بیشتر است. اما آمار تکان دهنده تر شماره قربانی است. سال 2021 بر اثر آفت طبیعی در تاجیکستان 42 نفر هلاک شدند که این نظر به 8 قربانی آفت طبیعی در یک سال قبل بیش از 5 مرتبه زیادتر است. بنا به خبر ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 12 ایون سال 2022 یک ساکن 55 ساله دهه برباز ناحیه روشقله دست به خودکشی زده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت این ساکن روشقله خود را به دریای شاهدره انداخته است. در خبر گفته شده است که اهالی دهه دست جمعی به جستجوی غرق شده افتادند و ساعت 15:50 جسد او را پیدا کرده به خویشاوندانشان سپردند. سبب خودکشی معلوم نیست. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی‌ها در تاجیکستان نام برده می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.